Miju de sau na sobo sau abo chung clear ta the identify kemaya. Tope skang chiam bo simana no tuye je pelai tomo Miju bai sini joroni area ni bro ro pelai tomo abo to ঠিক no. Ara info chung tao kya na bo dusre ma abo ঠিক ung so ya in mo to. Ma min kenu bo horjarao sau khina tha mora spo sau ha. Isuro political ষড়যন্ত্র to aini internal information mate o jang mai boro tao chungno Miju bai riang abri ke class ke liye uchi মানে পরিবেশ নষ্ট খেনমা abo naine ro kisu bro to ai internal khobor phayo ara infono particularly ang bo bro no bo bro se sau ang samaya bo community bro se sau ko samaya ara info chini le no ta recently je ta mo bono ain thio pura photo to evident to bono ni photo ko bo ro tang po mo bisibal eko bono sau he ketao bono sau he boni karono bini je bono tang ha to onek khorcho keta bini phang hoite suru khiye wa bol job je nangmo boro je no bongje tangmo aboro onek khorcho ha abo jagao bodike gorib ke ha poribaro basu no tangla ne ke bran thio onek kosto to abon boye ang ma sauje ba je kuno jonpho যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সমাজ ni brong বদিমা সামো হামিয়া তাংনাই মানো আইডেন্টিফাই খেনে নাংনাই এবং উপযুক্ত শাস্তি রেনে আবদি একে সমাজ বদিমা ব্রো টংকে সব সময় গন্ডগোল উনাই ত্রে ক্যা বেত্রে ক্যা হিংসাং লাইনাই আবদিমা টংনাই আমবই আং সাও মিজু ব্রাদার্স অনবো সাও রিয়াং ব্রাদার্স অনবো সাও যে কোনো সম্প্রদায় অনবো সাও যাতে বদিমা কালপ্রিট বদিমা মানে খেনে মানে সামুংসে তাংনাই বদিমানো আইডেন্টিফাই খেয়ে সমাজও ঠিক মতে শাস্তি লানি নাংনাই আরে খে বদিখেনো চিনব্রো রাও কাহামাকে টংচাং টংনাই রাওনি বদিমা টংमै आं थाने आंबोये ब्रांनि ताव अनेक ক্ষতি हा सरकारनो जों एसडीएम এবং তহসিলদার রনো চং সানাই দেপ্রিপে ইনকোয়ারি খেয়ে বিনিমসা ক্ষতিপূরণ ও আবনো দেপ্রি সরকারি ভাবে কিছু ব্রানো হেল্প খানে নাংনাই ফাইনান্সিয়ালি তাছাড়াও जों বড় ফিউচার ইন ফিউচার ত্রে মানে বড় মানে তর ঘটনা উইয়া মা আবন বায়ে চং প্রিভেনশন বায়ে মিটিং খানে নাংনাই উবই সোসাইটি नि उबई सेक्शन नि ब्रो बाइके कांचनपुरो हामा के सालाये जाते बदिमा त्रे घटना टाउन थो एवं बदिमा जे खेनाय रनो ठीक के शास्ति लाने ना अब देखे चों प्रिवेंशन के नियर फ्यूचर त्रे खोक्सिमो फैमेयो चों बै चों पालेमयो जे जानो मयो आमये तावो इलेक्शन नि मूवमेंट नि छ जराओ बदिमा जे सामुहामे तांनाय किसु ब्रो मेंटालिटी नेगेटिव थिंकर नेगेटिव माइंडसेट तोनेमा ब्रो बदिमा ब्रो नो चौ kaham ke mane ne je kono समाज नि ब्रो खंतो आबो सांसाव यार बय आंरो फाइनै फेहा ब्रानि परिवार रो जे नो बाग्रा रो बय मालाया कौसाला आं एसडीएम रो नो सा एसडीक्यू नो पसा जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते को बो पट्टालेन हिं जे ब्रां क्लेम केओ बो जे नो ओनर रो बो पट्टालेन नि अंडर तो बय पट्टालेन ब्रा नो सखया ठीक नो पट्टालेन तो किंतु पट्टालेन तो जोनो जे स्कांपो जे पट्टालेन इशू खेमतो 1 by 1 plot के हा आसु नंबर पर के आसु नंबर अब के सीरियल वाइज सीरियल अबन बाय प्रोन्सियो ब्रां पुइला पट्टारी अबनि सीरियल बाय से ब्रां थाउ के बरो कोनो प्रॉपर प्लॉट नंबर बा डाक नंबर क्रिफमयो तफो सीरियल हमकोनि पर के नेक्स्ट बिनि इमोबा आबो से जों प्रूफ होनाय माने पट्टानि साबो आं बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ फांसा जाते चिनि ब्रो रोनो फॉरेस्ट डुवेलर रोनो बदिके हेरेसमेंट ता केतो आंखनाव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नि होइते फो किसु फॉरेस्टर राव फाइये बरोनो नो उठाइदि सामिं नाव आं डायरेक्ट नो सा विदाउट चिनि कंसर्न विदाउट जोंबे डिस्कशन छाराव जे कुनो पब्लिक आइनि गरीब परिवारनो बदिके होइरानि खेमयावनाय आबो जों स्ट्रिक्टली एक्शन लानाय डिपार्टमेंट ठीक आसे जों तयो सरकार तंनाय अबयसै सरकार आइन मते मा थांनाय दरकार नांखे जों नोटिफिकेशन नि माध्यमे थांनाय बिनि इलीगल तोखे जों नोटिफिकेशन नि थ्रुते थांनाय डायरेक्ट फाइयरव दमकिरि मा आबो कुनो केहानि क्षमता क्रुइ आबो केहा परमिशन रिमय आबो जा आंबो फॉरेस्टर अनुभव आं स्ट्रिक्टली काउसाव बरोनो वार्निंग रियो जाते बदिमा नेक्स्ट तांथो आं आबो नायो एवं जदिसो ओहांके आंनो सादि आंनि ऊपर आं एक्शन लानाय ब्रांनि जदि इलीगली जदि लामोखा आबन बाइले काउक्रे आं ब्रांनो सपोर्ट तो लीगल बा जदि हानु नोटिफिकेशन छाराव फायै न बरनि उठाइदि
नों बर'नि फरायदि आबो कुनो दिन माने आंबोयो दंतो पाब्लिकनि फेभाराव एवं पाब्लिक जनगण सरकार बानायो सरकार जनगणनि पक्षे मातनाय बासुनाय पावसा हामबाय।